ये है मदीने का एयरपोर्ट। 8 बजे के फ्लाइट यहाँ से हो गई। C13 or 15 You have luggage for cargo? No, just one bag। Okay, go dig it. टाइम हुआ है कोई 7:30। शुक्रान हबीबी। दोस्तों वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। ये है मदीने का एयरपोर्ट। तो दोस्तों आज हम मदीना से वापस जा रहे हैं तबूक की तरफ। फ़्लाइट की टिकट ली है हमने और 8 बजे इंशाल्लाह फ़्लाइट यहाँ से हो गई। तो अब हम आ गए। ये आप देख रहे हैं, ये भी खूबसूरत एयरपोर्ट है, छोटा सा है मेरे ख्याल में। अंदर तो मालूम नहीं कितना है। तबूक का गो 8 बजे के domestic departure هنا هذا هنا domestic boarding pass ونوصل اشتاق لو تنبتي هنا فلاي ناس دخلت تمهير بس رافضين يقومون ظاهر. تبوك C13 or 15 دي ترى باسبورتنا مراكنا تبوك يا Good morning, sir. I have 3. You have luggage for cargo? No, just one bag. Okay, go dig it. 3 passenger. 3 passenger. Okay, go get. Same this. Yeah, okay, so scan in, yeah? Gate, yeah. Okay. Gate 201. Thank you so much. طابع هلته به دا به سکین کوي او ته یې راکړي هغسې کې ما تا ته وایي چې هلته ډیپارچر ډومestic راځه ورته زه ته یې راکړم ځم बेगुना उबासा और ये भाई एयरपोर्ट का छोटा सा ड्यूटी फ्री है या जो भी है दुकान है। और हमारा गेट जो है ना 201 के उस तरफ। बोर्डिंग होगी, अभी जहाज़ पे चढ़ना है। और राजा वदरा का कहना है। तो दोस्तों ये है, टाइम हुआ है कोई 7:30। मोर सर रावला 25 डी तजान रसो इंजिस्टम कतार ई वागोना सा EFD देखा EFD तकड़ाई मारे ऐसी मुझे अर्ता गई नाम है खो मोर राजा 25 डी ضيوفنا الكرام، نظرا لتزود الطائرة بالوقود نرجو منكم العودة لمقاعدكم وعدم ربط أحزمة المقاعد، كما يرجى إغلاق جميع أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية التي بحوزتكم، وشكرا. Dear guests, the aircraft is being refueled now. Please be seated with your seatbelt unfastened and switch off all mobile phones and electronic devices. Thank you. بمقاعدكم وعدم ربط दोस्तों जहाज़ में बैठ गए, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ऊपर की तरफ।
दोस्तों वेलकम बैक। तबूक पहुंच गए अभी, जहाँ से नीचे जा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ। थैंक यू सो मच। मैं इंतज़ार में हूँ कि आफ्ताब और माँ भी निकल आए उधर से। तो दोस्तों ये है तबूक का एयरपोर्ट, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये नज़दीक है जो नया लिनियर सिटी जो बन रहा है न्यूम, इसके नज़दीक है। वहाँ के बहुत से इंजीनियर और जो काम करने वाले हैं वो यहाँ पे मुकीम है, क्योंकि उधर फ़िलहाल मेरे ख़्याल में फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ पे रहे। तो ये लोग हैं, ये लोग जो है ना 2-2 घंटे सफ़र करके इस शहर में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे रहते हैं। इनके घर यहाँ है। बाहर का मंजर कुछ इस तरह है। Ne kadar haklısın. بس ما السلام عليكم حبيبي. We are going to Al Ghairi, this hotel. Where are you from? I am from Norwich. Norwich. Yeah. Welcome to Kingdom of Saudi Arabia. Thank you so much. We are kingdom, your kingdom. We have oil, you have oil. I am the Sheikh of Oslo. MashaAllah. Thank you so much, Saleh. It was Welcome. nice to meet you. Welcome. You speak fluently English. Very good. You know, 1995 I took English course. Oh yeah, Then okay. I'm confused. Maybe some word only. Now it's working a little bit. Inshallah. Inshallah. So okay, greeting to your family. He will pay you. दोस्तों इस होटल में हम रहते हैं। यहाँ पे एक फ्लैट है जो मेरा भाई ने लिया है यहाँ पे, और पहुँच गए हैं। वेलकम होम।